परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोर जगज्जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद शिशि बड़दा आजिर भरसा आचार्यदेव ठाकुर परिवार सभी समस्त मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय, सहप्रति ऋतिक देवता मंडली, कर्मी मंडली, गुरुभ्राता मातृमंडली, छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु। जहा हो यही सत्संग रे जो माँ एवं भाई माने उपस्थित अच्छा अनुपस्थित अच्छा समस्त पंचमहाजीवन इष्टिभूत हो समस्ते शांति सुस्ति निरामय जीवन यापन करंतु दीर्घायु हूँ शतायु हूँ निरोग रुहतु यह ही परम पिता निकट में प्रार्थना। आज आम समस्ते जानिले जे श्राद्ध दिवस एवं जन्म दिन उपलक्षे सत्संग आज परिवेश रे आम जहाँ सब देखुचे विशेषकर बंची भितर माँ बापा सेवा बहुत कम माने पिला माने करुछंती एवं मरी सारिला परे लक्ष लक्ष टका खर्च करी टेंट करिकिना भोजी भात दौरान युड़ाक हूँ निछक सत कथा। बंची भितर निजे जदि निज माँ बापा सेवा जत्न कहीं न करुची ताहाले मरीगला परे किछि भी लाभ हम नहीं, से केबे भी संतुष्ट हेबे नहीं। आउ जो माने बंची जीवंत नर शरीर रे बंची भितर शाशु शशुर बापा माँ सेवा करती तांकर जेनेरेशन टू जेनेरेशन लक्ष्मीर केबे अभाव हेब नहीं। जो माने पितृपुरुष संतुष्ट जेतेबेले थांती तांको घरे लक्ष्मी सदा सर्वदा थांती। आउ जो माने पितृपुरुष जे ठाकुर दिने बसतिले पचारती अरे तुम कुल देवता किए रे, किए कहला मनसा, किए कहला दुर्गा, किए कहला काली, एमती बहुत भाई माने बसतिले जहाँ जहाँ मुहर बाहर कहला ठाकुर से कहले तुम कुल देवता होचंती बापा एवं माँ। आउ आमर कुल मालिक किए शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र। ताले जीवंत देवता होचंती आम घरर होचंती बापा एवं माँ। तांकु जो माने जीवंत सेवा करंती नहीं लाख से शिव मंदिर जाऊ लाख उपवास करू चतुर्धाम से तीर्थ करू व्रत करू जहाँ भी करू ना किछि लाभ हब नहीं। जो माने धर्मटा को ठीक भाव में पालन करती नहीं, जो माने धर्मटा को ठीक भाव में पालन करती नहीं निज जीवन चरित्र रे से माने जेते दियो देवता जेते उपवास जेते जहाँ करंतु ना कहीं तांको जीवन रे केबे लाभ हब नहीं। हेई पारे से कोटिपति हेई थाई पारंती किंतु तांकर देखिबे नेक्स्ट जेनेरेशन तांको कष्ट ही कष्ट दब। तेणु जो परम पिता पुरुषोत्तम शिशि ठाकुर निज जीवन चरित्र रे माँ को केमिति भल पाइबा बापा को केमिति भल पाइबा से करिकिना देखैथिले। सेइथिपाई तो श्रद्धारु श्राद्ध आसीछि एवं तर्पण कर एई तांकु अर्पण करिबा बापा माँ को जीवन दशा भितरे जहाँ जहाँ सेवा करिबा खाइबा पीवा लुगा पटारू आरंभ करी तांकर पलंक खट फैन कूलर आरंभ करी जहाँ जहाँ तांकर आवश्यकता रही तांकु जगेई देबा सेइटा होछि तर्पण। मरीगला परे 11 दिन आमे 16 प्रकार तर्पण दान करू, गाई दान करू, पलंक दान करू, खट दान करू, एमती विभिन्न प्रकार दान करू से किसी लाभ नहीं। बंचित भितर यदि से गुड़ाक निजे माँ बापा को आमे दऊ ताहले अधिक लाभ हम। तेणु शिशि ठाकुर को धरी भितर जेहेतु आज गोटे पिलार जन्मदिन श्राद्ध विषय आपण मैंने बहुत शुणी आउ जो माने मृत्युवरण करती से माने निहाती ऑटोमेटिक जो माने दीक्षा नियंती ठाकुर चरणाशीत हंती। तार जीवंत गोटे उदाहरण मु देवी शैलबाला माँ तांकर गोटे पुओ सी जिते बड़ हो गला तार देह असुस्थ है सी जाइकरी जातक देखले जिते जातक देखले तार गंडदोष बाहला। गंडदोष माने मृत्यु जग जिते मृत्यु जग है सेतेबेले सी जाई ठाकुर पाखे निवेदन कले। आ शैलबाला माँ पावना हिमायतपुर भी थे देवघर भी थे ठाकुर परम भक्त परम सेवा सी करुले एवं सी जितेबेले जानिले जे गंडदोष ठाकुर पाखे निवेदन कले ठाकुर कहले अरे सी ज्योतिष जाइए पचार तार समाधान सी दब। ज्योतिष कहले जदि तुम पुओ को तुम ठारू 2 वर्ष विच्छेद कर रखिब तुम जदि मुख दर्शन न करिवो ताले से पुओटा बंचीजिवो। जेतेबेले मैट्रिक परीक्षा सरीला तांको पुओ को कलिकता पठेदेले जितेबेले कलिकता पठेदेले से पुओ को कहले पुओ तू जेते पर्यंत तू इंटर पास करिवु नै +2 पास करिवु नै सेते पर्यंत तू घर को आसीबुनी मु तते राण दउछि। शैलबाला माँ तांको पुओ को एई कथा कहिदेले जितेबेले एई कथा कहले तांको पुओ कहला माँ मु तते न देखि केमिति रहिबी मु तो तते छाड़ी किना रही पारे ना मु तते न देखि किना रहिबी केमिति तू जो मते राण पकईदेलो मु से राण माने ना कहले देख तू जदि आसीचु ताले मु मरी जीवी। शैलबाला माँ तांको पुओ को ए कथा कहले
ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଡମିସନ କଲେ, କହି ତ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେ ତୋର ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଦୋଷ ଅଛି, ଏ କଥା ତ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ପଠେଇଦେଲେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲା, ପାଠ ପଢିଲା। ପାଠ ପଢିବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ମନଟା ଆଉ ରହିଲାନି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଦିନ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେଇଦିନ ଶୈଳବାଳା ମା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡିଗଲା। କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ ମୋର ଯଦି ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରେ ମୋ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, କରିବି କଣ? ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡିଗଲା, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଦିନ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ମନ ତ ନେଗେଟିଭ ଆଡକୁ ଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ ସେନ୍ସ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସିଏ ମାନେ ବସି ବସି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ତାଙ୍କୁ ମନ ଲାଗୁନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଯେତେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଲେ ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ଡାକ୍ତର। ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶୈଳବାଳା ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ଜ୍ୱର ବହୁତ, ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ, ପୁଅକୁ ଦେଖି ବାହାରିକିନା ସିଧା ପଳେଇଲେ। ଶୈଳବାଳା ମାଙ୍କ ମନଟା ଆହୁରି ନେଗେଟିଭ ଆଡକୁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ିକିନା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯୋଉଟା କହିଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ସତ ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବଟା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଏବଂ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେଠି କାଳୀ ଷଷ୍ଠୀ ମା, ଶୈଳବାଳା ମା, ତାଙ୍କୁ ସୁଶୀଲା ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ଯାଅ, ଶୈଳବାଳା ମା ସେ ମରିଯିବ, ତାକୁ ନେଇକିନା ଆସ। ତ ଯୋଉଠି ଥିବ, ସେ ବୋଧେ ବାଥରୁମରେ ଥିବ, ତାକୁ ନେଇକିନା ଆସ। ଠାକୁର ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାଳୀ ଷଷ୍ଠୀ ମା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଥରୁମ ଭିତରେ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କବାଟଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିନା ପଶିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଶୈଳବାଳା ମା ନିଜେ କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ, ଫିନାଇଲ ବୋତଲର କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଷ ଶିଶିଟାକୁ ଧରିକିନା ପିଇବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ କାଳୀ ଷଷ୍ଠୀ ମା ସେ କାଚ ଗୁଡାକ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ଚାଲ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି କାହିଁକି? ମତେ ଠାକୁର ମୋ ପୁଅକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇଲେ ନାହିଁ। ସେ କୁଆଡେ ନାହିଁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ମୋ ପୁଅ। ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଚାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଜବରଦସ୍ତ ଆଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଶୈଳବାଳା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଠାକୁର ଆପଣ କାହିଁକି ମାରିଦେଲେ? କହିଲେ ଆରେ ତୋ ପୁଅ ଯାଇନାହିଁ ରେ, ଦେଖ ତ, ତୁ ମୋ ପାଦ ଆଡକୁ ଦେଖ ତ। ସେ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ କହିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଘରକୁ। କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ଠାକୁର, ମୁଁ ଆଉ ମରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳେ ମରିଯିବି ବୋଲି, ମୁଁ ମରିବିନି, ଘରକୁ ଯିବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୈଳବାଳା ମାଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସିଛି ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଭାଇ ତୁ ଘରକୁ ଆଇ। କହିଲେ ନା, ମତେ ଠାକୁର ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳ ହେଇଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ ହବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପଛପଟେ ମୋ ପ୍ରଣାମୀ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯଦି କେହି ଆଶ୍ରମରୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ ଦେଇଦେବୁ। ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ କହିକିନା ପଳେଇଲେ। ତାର ଦିନ ହେଇଛି, ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଣାମୀ ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମୀ ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶୈଳବାଳା ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉଠି କଣ ପ୍ରଣାମୀ ଅଛି। ନାଇଁ, ପ୍ରଣାମୀ ଠାକୁର ତ ପଠେଇଛନ୍ତି ମତେ, ପ୍ରଣାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୌଡ଼ିକିନା ଆସିକିନା କହୁଛି ହଁ ମା ପ୍ରଣାମୀ ଅଛି, ଭାଇ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲା, ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲା ଯେ ଠାକୁର ଫଟୋ ପଛେ ସେ ପ୍ରଣାମୀ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକିନା ସେ ପ୍ରଣାମୀ ଗୁଡାକ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଶୈଳବାଳା ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ କୌଣସି ଆଡେ ଯାଇନି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଦୌଡ଼ିକିନା ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲେ ଠାକୁର, ମୋ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦଉଥିଲି। ଠାକୁର ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ସେ ସେଇ ଚରଣାଶୀର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ବିଧାନଟା ଆମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇ ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁର କେବେ ବି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କୌଣସି ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ। ତେଣୁ ଥରେ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛେ, ବହୁତ ଦୟା କରିକିନା ପାଇଛେ, ମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ। ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଜଣେ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ, ଗୋଟେ ପୁଅ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ମାତୃଭକ୍ତି ଅଟୁଟ ଯତ ସେଇ ଛେଲେ ହୋଇ କୃତିଦତ।
ए माँ को जो माने भल पाती जो छुआ मैंने आज कौन हो जी गोटे बीए एमए एमफिल डॉक्टर इंजीनियर हो गला जदि माँ 8 क्लास 10 क्लास पढ़ी माँ मान मूर्ख बोली छुआ मैंने आजकल भावुं तू कौन जाचु कहीदे सागे सागे माँ मान पिला माने आज पिला माने किंतु ठाकुर बाणी देते कौन देते जे मातृभक्ति अटुजत से छेले हुए कृतित माँ को जी भल पाए से उन्नति ही उन्नति करे से भाई आसुदा साधारण जड़े बालक केमी माँ को भल पाइले जड़े सक्सेस हुए तार जीवंत लीला शिशि ठाकुर आज जो छुआ मैंने बस जानवा दरकार जे माँ आ बापा पाखे केते शक्ति अच्छी जो मैंने माँ बापा को भल पाती माँ शिशि ठाकुर कौन न करते एमती परिस्थिति होता से तले बसिक माटी रे अन्न खाई गोटे जमीवाला माँ को गाड़ी देता माता मनमोहिनी देवी को से रास्ता जिते गाधे जाती से जमीवाला माँ गाड़ी देता जमी मालिक ठाकुर कहले जमीटा मुझे पर्यंत न नहीं से पर्यंत माटी रे मु खाइबी एवं एमिति परिस्थिति आसिला जमी मालिक से जमी बिक्री कला आश्रम को तापरे जाइक बसिकिना खाई ये माँ को केते भल पाउथिले आसुदा जिते पावना हिमायतपुर आसिले माँ को भल पाउथुवा गोटे बालक तार जीवंत लीला शिशि ठाकुर सहित माँ को भल पाउथुवा जड़े बालक सी आसी एडमिशन है तपोवन विद्यालय पंचानंद और रेवती मोहन विश्वास दी जन से सब शिक्षक थे पंचानंदा साधारण मनीष नुहे डबल एमए 16टा विषय पढ़ई पारती एत ज्ञान पाखे जी पिला पढ़ती केवे फेल ही आसुदा जो एडमिशन एडमिशन 10वीं क्लास परीक्षा देले परीक्षार रिजल्ट जो बाहर 9टा विषय फेल पंचानंद आश्चर्य हो गले कहले जीवन काल भितर मो पाखे कौन गोटे पिला फेल है नहीं ये गोटे विषय फेल होते मत दुख लगी न था कि सबू विषय फेल केमी ठाकुर को रिजल्ट देखी किंतु ठाकुर को तो देखा पड़ो पंचानंदा सीधा गले रिजल्ट देखा शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र को विश्व ब्रह्मांडर मालिक को रिजल्ट देखेबे किंतु भय थाए केमिति देखेबे ठाकुर कौन कहिबे मते जेतेबेले पंचानंदा जाइकिना रिजल्ट देखौचंदी पंचानंदा को प्रश्न करचंदी ठाकुर कहले पंचानंदा आसु काहे की फेल हला कहले ठाकुर मु जानिनी कौन तुम्हें गोटे पिला को पढ़ाउछ ता जीवन रे कौन कौन घटुची कौन परिस्थिति अछि तुम्हें कौन ताको केबे भी पचारिनी कहले ठाकुर मु केबे पचारिनी से स्कूल आसे सुई पड़े मो पाठ गुड़ाक से शुणे ही नहीं कहले काहे की सुई पड़े तुम्हें कौन रिसर्च केबे भी करेनी गोटे शिक्षकर दायित्व कौन से नहीं जे गोटे पिलाटा कहीं भल भाव में पाठ पढ़ुनी तार कौन परिस्थिति अच्छी घरे कौन असुविधा अच्छी ना कौन से गुड़ाक आप रिसर्च करेंगे नहीं तार दिन ठाकुर पहुंची गले पावना स्कूल को जितेबले तपोवन विद्यालय को पहुंची गले पहुंचिकिना देखुं आसु शुई पड़ी ठाकुर जाइए आसु को आउंसी देले मुंडटा कहले बापा लो तू कहीं शुईचु ठाकुर मु थकी पड़ी से शुई पड़े आउ किछि कहलेनी ठाकुर जितेबले छुट्टी है ठाकुर ता पछे पछे गले आसु पछे पटे जितेबले जाइकिना घर पहुंचले देखुं आसु गोटे बड़ बोराटे प्लास्टिक बोराटी बही बस्तानी रखी से बाहर करिछि एवं से बोरारे से गाँव रे जो माँ माने मुढ़ी बाजती तांको मुढ़ी संग्रह करिछि पूरा बड़ बोराटे रे संग्रह कर सारा पर तार दिन सकाल 4टार उठी हिमायतपुर चली चली पावना जाइछि मुढ़ी बिक्री करिछि 8:30 बेल को घर को फेरी किछि न खाइकिना बही बस्तानी धरी पुणी चली चली स्कूल को आसीछि एवं जितेबाला स्कूल पहुंची पाठ पढ़ा आरंभ हुए शुई पड़े भोकरे पिलाटी केतेबेले खाए केतेबेले खाएनी यही भाया परिस्थिति गोटे मास ठाकुर देखिले मझिरे मझिरे जाई आसु को देखुतांते से कौन करुछि गोटे मास परे जहाँ रोजगार करिथिला सबु पैसा गुड़ाक सब ता माँ को देदेला ठाकुर से दिन जानी पारिले जे माँ को भल पाई से दिने ना दिने सक्सेस हम 1946 मसीह ठाकुर पावना हिमायतपुर छाड़ी देवघर को पलि आसिले जितेबाला देवघर को पलि आसबार 12 वर्ष बीतीगला 12 वर्ष पर आसुदा ठाकुर को दर्शन करने देवघर को पावनारू जिते आसिकिना प्रणाम कर आसु भल अच्छु समस्ते आश्चर्य कहले ठाकुर आसु को केमिति चिनी पाले आमे तो चिनी पारनु एते गोरा एते सुंदर एते उच्च चेहरा आसु तो एते पतलाटा थिला कला चेहरा थिला आज एते सुंदर चेहरा हो जाइछि ये करूछि कोन की सब भक्त मानक भितर एटा गुटे जिज्ञासा थिला ठाकुर प्रश्न को जे आसु तू एथर कोन करूछु रे कहले ठाकुर पावना रे मु हेडमास्टर अछि कहले तू हेडमास्टर अछु कोन पाठ पढिलु की कहले ठाकुर मु 3टा विषय रे एमए पास करछि पंचानंद आश्चर्य पंचानंद डबल एमए किंतु ये ट्रिपल एमए पंचानंद आश्चर्य गले जे 9टा विषय रे फेल आज से हेडमास्टर ऑफ ट्रिपल एमए एटा केमिति संभव हला सब भक्त मानक भीतर एटा गुडे जिज्ञासा आसी किंतु ठाकुर तो जानिथिले जे माँ को भल पाए से जीवन रे आंसर सेक्सबनी ए कथा ठाकुर जानिथिले किंतु एटा तो काहारी को कहि नथिले आसु को कहले आसु तू किछि दिन आश्रम रे रही तापर तू पळैबु पावना
2-3 दिन रहिला परे पावना पळेले आसुदा भक्त माने छाड़िबा लोक नहीं ठाकुर को कहले ठाकुर एटा केमिति संभव हला जे 9टा विषय रे फेल से आज हेडमास्टर केमिति संभव हला सेते बेले ठाकुर प्रत्येकटी जिनिस कहले कहले जेते बेले आसु स्कूल छुट्टी हुए मु ता पछे पछे जाय से कोन करे मु देखे एवं एई भलिया मझिरे मझिरे जाई मास शेष रे देखिली जेते रोजगार करिथिला सब पैसा जाको गोटे पैसा से निजे खर्च करिनी सब पैसा गुडा ता मां को देई देला आ मु सेई दिन जानिनी जे मां को भलो पाए से केबे अनसक्सेस हुए ना सेइथि पई ठाकुर बाणी देले मातृभक्ति अटूट जत सेई छले होय कृति तत एइथि पई तो मु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दीक्षा नेले रिसेंटली प्रॉफिट जे पुरुषोत्तम तांकर दीक्षा नेले ए रिसेंटली जहा जहा आवश्यकता से गुडा को परिपूर्ण हुए मु चाहिथिले तो कृष्ण को दीक्षा नै थांती राम को दीक्षा नै पारि थांती काहे कि मु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दीक्षा नेले जेतेबेले आछन्ती सेइथि पई गीता रे लिखले जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म सुजामम परित्राणाय साधुना विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे कृष्ण मना कले जे मु एइथरो आसली आ आसीबिनी बोली करी से तो कहले जेतेबेले ग्लानि हबो मु आसीबी सेइथि पई तो जेतेबेले पुरुषोत्तम से कथे ठाकुर गुडे बाणी देले जे रिसेंटली प्रॉफिट को ग्रहण करे तार उन्नति हुए स्वामी विवेकानंद से चाहिए तो कृष्णंकर दीक्षा नहीं पारि थांते रामंकर दीक्षा नहीं पारि थांते से कहार दीक्षा नेले रामकृष्ण ठाकुरंकर से रिसेंटली प्रॉफिट सेतेबेले रामकृष्ण ठाकुर थिले सेतेबेले श्री ठाकुर जन्म होई नथिले सेतेबेले रिसेंटली पुरुषम रामकृष्ण ठाकुर थिले एवं तांकर दीक्षा नहीं थिले बोली से जीवन रे उन्नति करिथिले ता बोली जे रामकृष्ण ठाकुर को से गुरु बोली मानिले अन्य देवा देवी को मना अछि ता नुहे सेइथि पई तो गीता रे लेखा हला सर्वधर्म परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापे मोक्षमाशुचम माने सब धर्म को त्याग कर तू मते ग्रहण कर कृष्ण कहिथिले कोन ता माने कोन राम को छाड़िबा कथा कहिले ना यदि मते ग्रहण करबू ता भितरे कच्छप अवतार मत्स्य अवतार बराह अवतार कूर्म अवतार समस्त पूजा पाई जिवे 26 अवतार जाको सब पूजा पाइबे सेई भलिया आमे जेतेबेले श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को गुरु बोली ग्रहण करू सेई भितर देई सेई सब पूर्व अवतार माने सब पूजा पाई जिवे ता बोली अन्य मानको आमे बाद देबा नै तो सेइथि पे जेतेबेले स्वामी विवेकानंद रिसेंटली प्रॉफिट पुरुषोत्तम रामकृष्ण ठाकुर को से गुरु बोली ग्रहण करथिले बोली कि तांको नारे स्कूल कॉलेज विभिन्न प्रकार अनुष्ठान ऑफिस विभिन्न प्रकार छुआ माने निजर आइडियोलॉजी बोली भी बहुत पिला मानंती तांको एटा होची तांको समय रे पुरुषोत्तमकर जीवंत उदाहरण रिसेंटली जदि आमे श्री ठाकुरंकर उदाहरण देबा प्रभावती देवी एवं जानकीनाथ बोस से माने कहार मंत्र शिष्य थिले श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर तांकर 14टा संतान 7टा झियो 7टा पुओ सेई भितरु 8 जण मजिस्ट्रेट आ सेई भितरु सुभाष चंद्र बोस जणे तने एई जो 14टा देवटा संतान ए जन्म हैला केमिति श्री ठाकुरंकर आइडियोलॉजी को निज जीवन चरित्र रे पालन करथिले जेतेबेले पावना हिमायतपुर रे मंदिर तयारी हैला निज मुंडरे इटा बुही बाली बुही प्रभावती देवी से मंदिर तयारी करथिले माने घर तयारी करथिले आश्रम तयारी करथिले से चाहिथिले तो तांको घरे 8 जण मजिस्ट्रेट से चाहिथिले से उनको चाकर बाकर द्वारा करै पारि थांते काहे कि निज मुंडरे गुरु को सेवा सत्यनुसार लिखाई ना निज हाथ रे कले अहंकार पतळा हुए लिखाई ना तो तेणु अबे एई गुडा को छोटे छोटे जिनिस गुडा को आमे जेते बेले ए करू निज हाथ रे करू गुरु को सेवा आमे मंदिर को गलु कुटी घास उठे देबा फूल गछ टिके लगे देबा पानी टिके दे देबा एई गुडा कर हमर अहंकार होय हमर जण ये जज थिले लेडीज जज झारसुगुडार रायरमपुर से प्रत्येक रविवार आसती विराट बड़ हॉल अच्छी जो मैंने जाइए महुलिया मंदिर देखी थे पाखापाखि से बोधे 60 फुट बै 35-30 फुट अच्छी से हॉल टाक से निजे पानी ढालती सफा करती झाड़ू मारती उपरे ये कर दियंती निजे जड़े जज माने चिंता करंतु आमे चाकर बाकर द्वारा से माने सफा सुतरा कराओ डिफरेंस केते काहे कि आमे गुरु को सेवा निज हाथ रे करबा एटा होची सेकंड उदाहरण जे काहे कि रिसेंटली प्रॉफिट को धरिबा दरकार जदि मु शास्त्र मतरे कहबी काहे कि रिसेंटली प्रॉफिट बा पुरुषोत्तम को आमे ग्रहण करबा सेई दिन रुक्मणी एवं स्वयं प्रभु कृष्ण बसतांती रुक्मणी प्रश्न करछंती जे प्रभु तमर तो भक्त होची हनुमान काई तमको तो दिने भी दर्शन करिया पई आसिलानी जते बेले एतिकी कथा कहि से ठीक अछि गरुड़ को कहले जे जाओ तमे हनुमान को डाकी किना आनो गरुड़ प्रभु को प्रणाम करी गले हनुमान को जाई दर्शन करी प्रणाम कले कहले विश्व ब्रह्मांडर मालिक स्वयं प्रभु कृष्ण तुमको डाकी चंदी चलो तांको दर्शन करिवो हनुमान संगे संग मना कर देले
तेरे मोर जीवन कांडारी होउचंदी प्रभु रामचंद्र मोर भगवान होउचंदी प्रभु रामचंद्र मु रामन को छडा मु काहारी को पाखर मुंड नुएबिनी मोर प्रभु होउचंदी रामचंद्र मु जीवी नाही सीधा मना कर देले गरुड़ को गरुड़ आसी स्वयं प्रभु कृष्ण को कहले कहले प्रभु हनुमान आपन को दर्शन करिया पई आसीबोनी कहले तू कोन कहलु कोई जे तते दर्शन करिया पई से आसीबोनी कहला से कहले विश्व ब्रह्मांड मालिक स्वयं प्रभु कृष्ण तुमको डाकी छंदी आस करे अरे सेमिति काहे की कहलु तोर भगवान ए जुगर जन्म ग्रहण कर ताकू दर्शन करिया पे आ जा कहबू जा कहले प्रभु मु जीवी से तो स्वयं रुद्र अवतार मु ता पाकू आउ थरे गले से मते मारी मुरा देले मु आ बंचिबिनी मु आ जीविनी प्रभु स्वयं कृष्ण कहले मु अछि तू जा पुणी गरुड़ गले गरुड़ जाई ता प्रणाम कले हनुमान को प्रणाम करिकिना कहउचंदी जे ए तुमर जे मालिक स्वयं प्रभु रामचंद्र ए जुगरे भी आछंती ताकू दर्शन करिया पे आ अरे तू तो थरे आसिलु कहलु कृष्ण कथा आज कहूचु राम कथा तो कथा मु केमिति विश्वास करी मोर इच्छा ले जीवी हनुमान डायरेक्ट कहले गरुड़ को किछि दिन पर हनुमान दर्शन करिया पे आछंती स्वयं प्रभु कृष्ण को जेतेबेले दर्शन करिके आछंती तांको प्रणाम करू नांती स्वयं प्रभु कृष्ण को जे हनुमान तू कोन मते चिनि पारलु नै जेतेबेले एतिकी कथा गले जे मु तो चिनिछि आपण तो कृष्ण कहले भलो भाबरे देख जेतेबेले भलो भाबरे कृष्ण को देखुचंती से कृष्णकर स्वरूप रे राम को देखि पाउछंती ताको आखिरु अश्रु जरी आइछि आंटू माडी केना बसी पडिचंती बसी केना प्रभु तले मां सीता कहांती कृष्ण रुक्मणी को आड़ को हाथ बढ़ाई दैछंती रुक्मणी को जेतेबेले दर्शन करूछंती देखुछंती रुक्मणी को भितर मां सीतांकर स्वरूप कांदी पकेले कहले प्रभु ए जुगरे भी आपण ताले एई जो लीलारु आमे सिखिले कोन जेतेबेले जेतेबेले पुरुषोत्तम आसीबे तांको हमकु स्वीकार करिया पई पड़िबो जदि आमे स्वीकार न करिबा ताले हमर उन्नति हेबो नै ताले एई जो आमे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र को धरिछु एटा कोनोसी अलगा संस्था नुहे एई भितर दे ए गुरुंक भितर दे 33 कोटी देवा देवी को आमे प्रत्येक दिन आह्वान करूछे आमे जो राधा नामटा नउछे एटा तो प्रेमानंद महाराज भी अनिरुद्ध आचार्य भी जप करंती कि नै राधा राधा करंती आमे ता सहित दुईटा अक्षर ऐड कर देले ठाकुर एटा कोन अलगा ठाकुर तो तांकटरू केते आगुरु जन्म होइछंती राधा नामटा आजिरु आसीनी तेणु एई परम पुरुष पुरुष ए कोनोसी जिनिस अलगा नुहे आमे जेतेबेले देवघर को जिबा देखिबे वेद भवन रे अग्निहोत्री पूजा हुए ब्राह्मण माने होम यज्ञ करंती तो सेई सेम जिनिस जेते पर्व पर्वाणी आरंभ हुए जेते उत्सव हुए सब बेले ही होम यज्ञ हुए एवं जे सेई वेद भवन जीव देखिबे ठाकुर ब्राह्मण घरे जन्म ग्रहण करथिले सेटा गोटे शाळग्राम अछि ब्राह्मण मानक घरे शाळग्राम थाए तुलसी एवं चंदन देई ताकू पूजा करंती वेद भवन जे जीव से देखिबे आ हमर जो प्रार्थना अछि प्रार्थना रे हमें कहार नाम नो जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे कहार नाम नेलु कृष्णकर गोविंदकर तारे सत्संग कोन अलगा अलगा नुहे सत्संग रे हमें जेते भी प्रार्थना करू सेठी 33 कोटी देवा देवी को प्रत्येक दिन जने साधारण दीक्षा नै नै थिबा लोक प्रत्येक दिन जगन्नाथ को से न डाकु थाई पारे किंतु जने सत्संगी सकाळ रे भी संध्या रे भी जगन्नाथ को डाके केते बेले मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु गुरु वंदना रे अछि ना अखंड मंडलाकारम ए के स्वयं नारायण तो से ही स्वयं तेणु एई जो गुरु वंदना आसी छि कोठु वेदरु ऋग्वेदरु यजुर्वेदरु एगुड़ा तो आसी छि तेने सत्संग कोन अलगा संस्था ना सत्संग प्योरली सनातन धर्म को जदि ठीक ठीक पालन करूची से होउछति सत्संगी बहुत लोग प्रश्न मते गुटे जगह प्रश्न करथिले जे सत्संग कोन माने गुरु परंपरा रे अछि बहुत लोग प्रश्न करते माने जो मठ बा शंकराचार्य एमान को माध्यम रे जो हमर दीक्षा जेनेरेशन टू जेनेरेशन हुए माने परंपरा रु आसी बहुत वर्ष परंपरा रु से अत्रि अंग्रिया ए जो ऋषि माने जो थिले मुनि ऋषि तांकर गुरु परंपरा जो अछि सेही भितरे कोन शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र मु कहली हां केमिति संत रामानंद गूगल रे आपण सर्च करबे से जति काशी रो मठाधीश तांकर शिष्य हले कबीर रामानंदकर शिष्य हले कबीर कबीर को हमें समस्ते जानि कबीरंकर शिष्य के हले गुरु नानकंकर शिष्य के हले हजूर महाराजंकर शिष्य के हले माता मनमोहिनी देवींकर शिष्य के हले स्वयं शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र तेरे गुरु परंपरा रे अच्छे कि नहीं हमें प्रत्येक जिनिसर सॉल्यूशन अच्छे आमे रिसर्च करबा दरकार ठाकुरंक विषय आमे जदी रिसर्च करबा ताले एगुडा को सब आमे जानि परिबा एमिति कोनोसी प्रश्न नाही जहार आमे देई न परिबा प्रत्येक जिनिस बोधे टाइम ही जाईची तो जा भी हो गुडे ठाकुरंकर जीवंत लीला विषय रे कहि मोर वक्तव्य शेष करबी
ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ହେଇଗଲାଣି 1.5-2 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆମେ କାହିଁକି ଅନୁସରଣ କରିବା? ବହୁତ ଲୋକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଘରେ ଯଦି ଜଣେ ମାଲିକ ନଥିବେ, ଜୀବନ୍ତ ନର ଶରୀରରେ ଜଣେ ମାଲିକ ନଥିବେ, ଆମ ଯଦି ବାପା ଯଦି ଡେଥ୍ କରନ୍ତି ନା, ବାପା ଡେଥ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଯଦି 5-6 ଭାଇ ଥିବା, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଘର କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହୁଏ, ଜମି ବାଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଇସା ବିଭିନ୍ନ ଦେଇକିରି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯଦି ଜଣେ ମାଲିକ ଥିବେ, ସେତିକି ସାହସ ହେବନି। ତେଣୁ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୀଳା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ନିର୍ଭୁଲ ମଣିଷ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଆମେ ଜୀବନ୍ତ, ଆମେ ତ ଠାକୁରକୁ ଦେଖିନି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବକୁ ଦେଖିଛୁ। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଏ। ତ ଜଣେ ଭାଇ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୋକାନର ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୋକାନର ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନର ନାମକରଣ ପାଇଁ। ନିବେଦନ କଲା ସମୟରେ ସେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ଯେମିତି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ଅମିତାଭ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କୋଉ ଦୋକାନ କରିଛ? କହିଲେ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା କାଟେ, ସେ ଦୋକାନ କରିଛି, କୁକୁଡ଼ା କାଟା ଦୋକାନ କରିଛି। କହିଲେ କୁକୁଡ଼ା କାଟା ଦୋକାନ ପଳା, ଏଇଠି ତମେ ତୁମେ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, କୁକୁଡ଼ା କାଟୁଛ ଆଉ ତାର ନାମକରଣ କରାଇବ, ତୁମେ ଏଠୁ ପଳା। ସିଏ ଆଉ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଇଗଲା। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ কি বলছে রে? କହିଲେ ଦାଦା, ସେ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଦାଦା, ଏ କୁକୁଡ଼ା କାଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ତାର ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ଭଲ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତୁ ଏ ବିଜନେସ୍ ଗୁଡାକ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଏଗୁଡାକ କଲେ ପାପ ତୋର ହବ, ତୁ ଏଗୁଡାକ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଭଲ ବିଜନେସ୍ କର, ଗୋଟେ ଦୋକାନ କର, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ କର, ଡାଲି ଲୁଣ ତେଲ ବିକ୍ରି କର, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଲସେଲ କର, ବେଗ ଦୋକାନ କର, ଏଗୁଡାକ କର। ତୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପାପ କର୍ମ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ। କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନାମକରଣ କରେଇବି। ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଜିଦ୍ ଛାଡୁନି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବି ସେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଲା ପରେ ବି ଆଉ ସେଗୁଡାକ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଦେବ ନିରୁପାୟ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାର ନାମକରଣ କରେ ନରକ ଜ୍ୟୋତି। ଯା, ତୋ ନାମ ହେଲା ନରକ ଜ୍ୟୋତି। ଏଇ ନାମକରଣଟା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ରିଏକ୍ସନ କରିଦେଲା। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଜ୍ୟୋତି ଜଳାଯାଏ, ନର୍କର ଜ୍ୟୋତି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଏକ୍ସନ କଲା, ଘରକୁ ଗଲା, ନାମକରଣଟା ଲେଖିବ ନ ଲେଖିବ, ଲେଖିବ ନ ଲେଖିବ, ତା ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପଶିଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ନାମକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରା ପଶିଗଲା। ଆଉ କହିଲା ନା, ବନ୍ଦ କରିଦେବି କୁକୁଡ଼ା କାଟିଂ ସେଣ୍ଟର। ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ନା ସେ ଷଷ୍ଠନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଏବଂ ଷଷ୍ଠନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜିନିଷଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଆମର ଦରକାର। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟିଭୂତ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାହେଇଛି ମୋର ବାପାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ରହୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଯେ ସହଧର୍ମୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ପୁଣି ଆରି ଭିତରେ ନିକଟରେ ରହିବ ସେ ଏକାଦିନ ପରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଏଇ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଜନ୍ମଦିନ ଟିକେ ପଛକୁ ହେଇଛି। ସେ ନାତି କୀର୍ତ୍ତିକୃଷ୍ଣର ତାର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଠାକୁର ପାଖରେ ନିବେଦନ ରଖେ, ଏଇ ଦୁଇ ବିଧେୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଲାଭ ହେଉ, ଆଉ ନାତିର ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁ। କଥା ହେଉଛି, ଦାଦା ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି, ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା। କହିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଟିକେ। ମୋ ବାପା ଖୁବ୍ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ବାପା ମା ଉଭୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାପୁର ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, ଦୁର୍ଗାପୁର ଉତ୍ସବକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରକୁ,
ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ମୋର ଜେଜେବାପା, ଏଇ ଯେତେ ଆମର ସବୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା କିଛି ସବୁ ସେ ସବୁ କରିଥିଲେ। ମୋ ବାପା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି କିଛି କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ପିଲାପିଲି କିଛି ହଉନଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ଦେବତା ସେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ପ୍ରଥମ ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଭାଗବତ। ଏଇ ଯେ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଏଇ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ଆମର ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମର କୁଳଦେବତା ରୂପେ ସେଇ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ପୂଜା ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରହଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ବହୁତ ବିପଦ ଆପଦରୁ ସବୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ସବୁ କହିବା ସମ୍ଭବ ହବନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆସୁଛି କଚେରୀରୁ ଆସୁଛି, ସେଟା 5ଟା ଅଫିସ ଛୁଟି ହେଇକି ଆସୁଛି। ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମନାରେ ଯେ ପାଣି ପମ୍ପ ଅଛି, ସେ ପାଣି ପମ୍ପ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜିପ୍ଟେ ପଶି ଆସିଲା। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଆସୁଛି, ସେ ପଶି ଆସିଲା। ସେ ଯେ ଆସିଲା, ମୁଁ ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲି। ଗାଡ଼ିଟା ମୋ ହାତ ଉପରେ ଚାପି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ହାତ ଉପରେ ରହିଗଲା। ହାତଟା ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଖାଲି ଟିକେ ରହିଛି, ନହେଲେ ଚାପି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟା ପାସ୍ କରିଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ବହୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି ଏତିକି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର କରୁଥିଲି। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କରୁଥିଲି। ପାଠଚକ୍ର କରି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ହେଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। 2 ଥର ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଟିକେଟ କାଟିକି ଯାଇପାରିଲିନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେ ଟିକେଟ କାଟିକି ଗଲି। ଏଇ ଯେ ଗଲି, ସେ 6 ଦିନ ସେଠି ଆମେ ରହିଲୁ। ରହି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା 1969 ମସିହା। ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଓ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଉନଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ସେଇ ବର୍ଷ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦର୍ଶନ କଲି, ସେଠି ସବୁ କଥା ବୁଝିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରଟା କ'ଣ କ'ଣ। ଆମେ ସବୁ ଖାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ବସିକି ପାଠଚକ୍ର ଧ୍ୟାନ କର। ଆମେ କହ ଧ୍ୟାନ କର। ଧ୍ୟାନ କ'ଣ କରିବ? ଖାଲି କହେ ମା 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 କୁହ। ସେ ମା 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 କୁହ, ମନ ବୁଝିଲାନି। ସେଠି ଯେ ଥିଲେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ପ୍ରପତି ସାହେବ, ଆମର କଟକର ଲୋକ ପ୍ରପତି ସାହେବ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରେମୁଣା ଲୋକ। ସେ ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖିଆ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ସେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ମା ମା ଖାଲି କର। ଆଉ ତାଙ୍କର ବହି ଯେଉଁ ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ, ସେ ସାବିତ୍ରୀ ବହି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେଠୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି, ତାଙ୍କ କନଫରେନ୍ସ ଶୁଣିଲି। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ଛାଡ଼ିନି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଯଜନଜାତ ଇଷ୍ଟବିଧି ମୁଁ ସବୁଦିନ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବିଶେଷ କରି ଇଷ୍ଟବିଧି କୌଣସି ଦିନ ମୋର ଖିଲାପ ହେଇନି। ସବୁଦିନ ଇଷ୍ଟବିଧି ଯେ ଦିନ ପୂରଣ ହେବ, ଆଗେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦାଖଲ ହେଉଥିଲା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମୁଁ ଦାଖଲ କରେ। ଆମ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଇ ଇଷ୍ଟବିଧି ଦାଖଲ କରେ। ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଯେ ଇଷ୍ଟବିଧି ମୁଁ ଖିଲାପ କରିନାହିଁ କେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଜାଣୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ପରିପାଳନ କରିକି ଆମେ ଚାଲିବା, ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମକୁ କାବୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁନି। ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ଆମର ନବୀନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ, ସେ ଭଲ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଠାକୁର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ। ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେବା, ସେ ଆଲୋଚନା ରଖି